بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اس بات پر یقین ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں یا جب میں بیمار ہوتی ہوں تو اللہ کی ذات مجھے شفا دیتی ہے۔ اور ہمارا اس بات پر بھی یقین ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ جو ہم نے قرآن کریم میں نازل فرما دیا ہے وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن کریم ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا بہتر سے بہتر طریقہ بتایا، ہمیں ہر طرح کے مسائل کا حل میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتا دیا۔ آج ہم بات کریں گے انسانی جسم کے 360 اعضاء کا صدقہ کیا ہے اور وہ صدقہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں انسانی جسم کے 360 اعضاء کا جو صدقہ ہے وہی ہمارے جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ کس طرح سے؟ تو آئیے دیکھیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 2514 میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ہم جب صبح اٹھتے ہیں سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارے جسم کے ہر اعضاء پر، ہمارے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی حدیث کا باقی حصہ ہے اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا بھی صدقہ ہے، یعنی صدقے کی مختلف اقسام ہیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور انسانی جسم کے 360 اعضاء پر جو صدقہ واجب ہو جاتا ہے وہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا حل بھی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامٍ مِّنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً صبح صبح کو تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1671 ہے اور جلد نمبر 2 ہے، اس میں میرے پیغمبر فرما رہے ہیں یُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامٍ مِّنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً صبح صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً ہر ایک تسبیح یعنی ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً اور ہر ایک تمہید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةً اور ہر ایک تحلیل یعنی ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً اور ہر ایک تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً کسی کو اچھی بات سکھانا بھی صدقہ ہے۔ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةً اور کسی کو بری بات سے روکنا بھی صدقہ ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہیں۔ مزید فرمایا وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ اور ان تمام کاموں کی جگہ چاشت یعنی ضحیٰ کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جس کو انسان پڑھ لیتا ہے۔ پھر سنیں ان تمام کاموں کی جگہ چاشت یعنی ضحیٰ کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جو انسان پڑھ لیتا ہے۔ ضحیٰ کا مطلب ہے دن چڑھ جانا، سورج کا کھل کر روشن ہو جانا، یعنی چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنا انسانی جسم کے اعضاء کا صدقہ ہے، 360 اعضاء کا صدقہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
हर जोड़ पर सदका वाजिब है, यानी इंसानी जिस्म के 360 आज़ा हैं, हर जोड़ पर सदका वाजिब है। जो 2 रकतें पढ़ ले उसके जिस्म के सारे जोड़ों का सदका अदा हो जाता है। यानी चाश्त या दुहा की 2 रकतें पढ़ने से जिस्म के सारे जोड़ों का सदका अदा हो जाता है। मजीद फरमाया, जो 4 पढ़ ले वो अपने रब की जमानत में आ जाता है। यानी अगर हम 2 पढ़ लेते हैं तो जोड़ों का सदका है, 360 आज़ा का सदका है, और अगर हम 4 पढ़ लेते हैं तो हम अपने रब की जमानत में आ जाते हैं। इसी के बारे में एक हदीस कुदसी है, मेरे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मेरे बंदे, जब सूरज की रोशनी दुनिया में फैल जाए, दिन के शुरू में 4 रखते तुम पढ़ लो, सारा दिन मैं तुझे काफी हो जाऊंगा। यानी अगर हम 4 रखते पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए काफी हो जाता है, और अगर हम 2 पढ़ लेते हैं तो ये हमारे जिस्म के 360 आज़ा का सदका है। और ये बात मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। यानी चाश्त के 2 नफल भी पढ़े जा सकते हैं और 4 भी, और इसी तरह से मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा हजरत उम्मे हानी के घर में 8 नफल भी पढ़े थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही तौर पर इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपने जिस्म के 360 आज़ा का सही तौर पर सदका अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जाहिर है जब हम अल्लाह को राजी करने के लिए अपने जिस्म के 360 आज़ा का सदका अदा करते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला हमें बीमारियों से भी महफूज रखेगा। यानी हमारे जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। लेकिन नीयत ये होनी चाहिए कि हमने अल्लाह को राजी करना है। जब हमारे 360 आज़ा का सदका अदा हो जाता है तो यकीनन अल्लाह ताला हमें जोड़ों के दर्द से महफूज रखेगा। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की बीमारी से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जिस्म के तमाम आज़ा की हिफाजत फरमाए, हमें सही तौर पर चलने फिरने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अल्लाह की रजा के मुताबिक हर काम करें। इंशाल्लाह अब हम देखेंगे इसके बाद कि चाश्त और इशराक में क्या फ़र्क है और अवाबीन में क्या फ़र्क है। इन चार, चाश्त की नमाज और इशराक की नमाज और अवाबीन, इन नमाजों में क्या फ़र्क है, इनकी टाइमिंग क्या है और हम ये किस तरह से पढ़ सकते हैं। चाश्त की नमाज का वक़्त सूरज तुलू होने के बाद शुरू हो जाता है। इसको दुहा भी कहते हैं ना, दुहा का मतलब है रोशन होना, सूरज का तुलू होकर खिल जाना। तो जब सूरज तुलू हो जाता है तो उसके बाद चाश्त की नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चाश्त, अशराक और अवाबीन, इनका फ़र्क और इनके औकात के बारे में बात करेंगे। अल्लाह ताला हम सब की तमाम दिली दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की तमाम दिली हाजात को पूरा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।